prepárate, porque este video te mostrará escenas que te dejarán en shock para siempre. Verás lo peligrosas que pueden ser las tormentas y cómo algunas personas quedan atrapadas en enormes olas provocadas por ellas. Quédate hasta el final, porque este video te mostrará escenas increíbles que nunca antes habías presenciado. Just chucking stones around like they had nothing. Massive boulders. Whoa. Whoa, 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 whoa. ¡Hey! ¡Háganse para acá atrás! No, para atrás, por favor. Les estoy diciendo, pero no hacen caso. No hacen caso, vean, banda, los turistas. Les chiflamos para que tuvieran cuidado y que ahí estaba bien, dice. Vean. Nesse dia, a previsão para a Irlanda do Norte era de tempestade e nevasca. No entanto, os meteorologistas se enganaram um pouco. Em vez de neve, foi granizo que caiu do céu.
Yeah, you know, some days on a truthful day we can't get it out there. He's got a GoPro. What's this one? This is fucking Look at that! Holy! Holy! Oh, look at how high some of them are. Ay. Got it. San Lucas. They look small, but they're probably 15 to 18 feet high. Oh my goodness. Oh my God, good. Look at this. Wave coming, it's a monster. Holy Moses. Oh! Oh! Súbete, amor, súbete. Esta sí va a subir. PH, PH.
i box, Stefano. Guarda l'acqua dalle scale. I box nostri. Che c'era dentro? Guarda l'acqua. Andiamo, andiamo. Pressure, so I think it's gotta be. Oh my god! I mean, I doubt that they were out in these seas loaded. Would be my guess. Yeah, But you I would never hope so. know. No.
No.